Yan, good evening mga sir, no. So dito tayo ngayon sa Motorific Garage mga sir, no. What a Saturday mga sir, yun, no. Yan, no, meron tayo walking dito. Tapos na-install tayo ng Origo XCN 50 watts mga sir, no. So dito natin nilagay sa T-post, yun sa ilalim, yun, no. Guapings. Okay. Tapos in-install natin dual horn setup, PIA at Stafford mga sir, no. Tapos dito yung passing light, yun, no. Tapos dito yung tri-switch ni bossing. Dito naman yung dual horn setup mga sir, no. Tapos in-install din pala natin ng voltmeter with charger. Pasus nga ako gan. Yan, no. Yan, no. 2 ports mga sir, quick charge yan mga sir, 3.1 amperes ha. Yan. So quick charge yan, 3.9 mga sir, no. Yes sir. So function ng ilaw ni bossing, ito yung stock horn muna, horn pala muna yun. So stock horn, pag dininan, rapid. Okay. Dito naman yung PIA horn with rapid horn setup, tapos rapid combo lights. Yun o, okay. Tapos ito yung low beam, white. Tapos piniling high beam ni bossing is white and yellow. Okay, white and yellow, grabe, lakas o, Origo. Yan, tapos yung function ng passing light mga sir ito. So pag naka-off, passing light. Pag naka-low beam, may passing mga sir. Yan, okay. Tapos pag naka-high beam, dun lang walang passing light. Since pinili ni bossing is yung white and yellow na high beam mga sir. Yun, so sa bato ng ilaw, pakita ko lang sa inyo. Ate nga pre. Low beam nga pre. High beam. Yan, okay. Tapos sa mga sniper, para magka-idea kayo, ganyan yung mounting natin mga sir. Left right mga pre. Okay, thank you. Tapos passing light pre, off, passing. Yan. Tapos pag naka-low, passing. Yan, okay. Tapos dual horn setup, stock muna pre. Okay, pag naka-rapid, di naman pre. Okay, yun. Tapos dual horn setup, PIA horn with rapid horn setup, tapos rapid combo lights. Okay, low beam nga pre. Okay, yes sir. Yun lang mga sir, no? Yun yung setup dito sa Honda, sa Sniper 155 mga sir, no? Sa lahat ng gusto magpa-install, PM nyo lang po si Motorific Garage, no? Thank you so much kay bossing, galing pa ang Antipolo. Pogi, no? Chester Works. Yes sir.